Gabi man ka. So, magandang araw, Maria Antoinette. Ang ituturo ko ngayon ay addition and subtraction. Plus and minus. Opo. Magsimbag, maganig ka. Opo. Opo. Yan. So, ang direction ay magbibigay ako sa iyo ng 1 to 10 na questions, tapos kailangan mo sagutan, okay? Opo. Opo. Yan. Very good. So, number 1. 13 plus 8. So, ang gagawin mo ay 13 plus 8. Magkikerry ka muna nito. Carry. 3 plus 8? 11. 11. 1. Tapos sa baba, ay sa taas yung carry is 1. 1 plus 1? 2. 2. Ilan ang sagot? 21. Tama. So, saan, ano mo? Papel mo. Next, number 2. 16. 16 net. 16 minus 12. 6 minus 2? 4. 4. 1 minus 1? 0. Ilang sagot? 4. Ilan? 4. Tama. Kasagin mo na boses mo. Surat mo saan? Surat. Next. 12 Plus 9. plus 9. 9. 2 plus 9? 2 plus 11. Carry 1. 1 plus 1? 2. 21. Pero sagot? 21. 21. Tama. Very good. So, number 4. Number 4. 14 Minus 11. minus 11. 4 minus 1. Una. 4 minus 1. 3. 3. 1 minus 1. 0. Pero sagot. 3. Surat mo saan? Next, number 5. 23 Plus Plus 13. 13. 3 plus 3? 6. 6. 2 plus 1? 3. Pero sagot. 36. Surat mo. Very good. Number 6. Hindi na. 18 18. Minus 8. 8. 8 minus 8. 8 minus 8. At pa na. 8 minus 8. Mag-usay ka sa alam mo. 8 minus 8. So 8, babawasan mo sa 8. 4. So 8, babawasan mo sa 8. 8? Oo. 8 minus 8 is 0. Sa 8, babawasan mo sa 8. Kada, so sa di, uda man sa di baba, wala man sa di baba. 1, at itong 1, ibababa mo na. Kaya, sagot, isulat mo sa papel 18. mo. All told sa rin na. Pero sagot, Di. 18 minus 8. Nauudo. Nauudo. Yan. Nauudo. Nauudo. Tadi ba ga? So, buwan, ibababa mo na lang. Okay. Paadaman niya po. Okay na. Okay ka na sagot. Ako na. Bayad. Ah. Alright. Sunod. 11 plus Plus 11. 11. Tira. Okay na, isin mo na. 22. Tama. Very good. So, number 8. 14 Plus minus 12. minus Ay, 12. 4 minus 2. 2. 2. 1 minus 1. Ay, ko. 1 minus 1. 0. Usay lang nga na kapag ula. Usay na pa. Estudyante kayo ganit. Pero sagot. 2. Number 9. Sulat mo sa. Tapos check tayo nga. 7 Plus 12. plus 12. 7 plus 2. 8. 7 plus 2. 9. 9.
Taade o da man niya sa taas. 19. Very good. Last net. Number 10 na net. Last na. 20 minus 2. 0 minus 2. 2. 0 minus 2. Pag A0 net sa taas net, tas A number, ranggan mo muna nga ni si, ranggan mo muna si Sir. Pag A net 0 net sa taas, at A na number na, bugang 0 sa baba, 0 yan. Pag A0 sa taas. Okay? Kaya 0 minus 2. Ha? Ay. Ito. 20. 20 baga? 20 minus 2 pa ako nun. 20 baga? 20. 0 minus 2 is... Ay, Adinet. Okay na. Number 10. Okay, sana sa... Number 10 na ano? Number 10. Agibon mo net pag 0 sa taas, bubutangan mo na yan sa 1 sa di One. taas. Tawag yan 10. 10 minus 2 is 8. Oh. Adi, tabi na mo sa di sa 1. So 2, babawasan mo na sa 1. Mag-irunod muna nga na kay Sir. Irunod muna ka kay Sir. Taso 2, binawasan mo na sa 1, di magiging 1 na sana yan. Udahan na ding 2. Tira na sa mo sa ibubutang to sa di baba. 18. 18. Not na ako kumod to ha. Pag 0, lagyan man ako net. Lagyan mo muna ka na ako net. Pag 0 sa taas, na to, babawasan to sa usad, ibubutang to sa di 0. Amo? Amo. Kaya, opo. Opo. Kaya ading 10 minus 2, 8. Ti ading 2 magiging ading 1. So kaya sa 1 ay bababa, kaya sagot 18. 18. Okay. Alright. So tapay din tayo, check tarawan na inko mo. Sagot. Check ta. Iba. Kung ano kuya pag-check ninyo? 21, 13 plus 8, 21, check. Number 2, 16 minus 12, 4, check. 12 plus 9, 12 plus 9, 21, check. 4 plus 4 minus 11, 3. 23 plus 13, ito net, 36. 18 Pero may ko pa minus 8, nakakawa ng trade sa eskwelahan. 18 minus 8 net. Tama, 10. 11 plus 11, 22. 14 minus 12, 2, check. 7 plus 12, 19, check. 20 minus 2, 18, check. 10 ni kanita, 10 over 10. Very good. Arikan sa kaya tayo rin. Very Arikan ang check ninyo. good.